Thank you, Koel, for that wonderful singing o mayong hapon sa tanan. Ang kalahian lang sa to mga Kristohanon ngay kanunay nga nagi-portion sa atong hunana kanunay ang Ginoo. Kanunay na sa atong hunana ang Ginoo. Mo na pinakagwapo sa to. Not like compared to others unbeliever. Karong hapon dadon ta kamo sa message about the life of Timothy in the subject qualities of a good servant. Qualities of a good servant. Now, God's intention when He built or He built the nation Israel through His calling to Abraham is for His people to bring forth God's power. I mean to say, na ma-manifest ang power sa Ginoo nining mga tawhanan. So that as a result, they become God's servant. And so we are also saved, and the purpose is to be a servant of the Lord. Now notice ato ang text karon sa Philippians chapter 2, and in verse 19 says, "And I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state." This is Paul sending Timothy to Philippi. Now, when we speak about servant, I could start with the relationship of Paul and Timothy in comparison with the relationship of Moses and Joshua. From Moses to Joshua, you will find again this good relationship between the servanthood in the life of Elijah to Elisha. Now, when we speak about this servanthood, or to be a good servant to the Lord, you will understand in the Bible that these people being servant are trained and equipped by God through a person in whom also He personally had dealt with. Si Moses. Moses was ang Ginoo mismo ang nag-deal kang Moses. Siya mismo nagtawag kang Moses. Siya mismo ang nag-train kang Moses. Pero you will find here that after the death of Moses, dunay Joshua. Katong Joshua was a great leader and a conqueror, in which his quality of being a good leader or is a quality in which na-imbibe siyang hunahuna ang servanthood. Kung imong tanaw na po kini si Joshua was the one that was able to enter the promised land, Canaan, and conquer the land and subdivided the land to Israel. Pero nahimo to niya, siyang nag-accomplish sa purpose sa Ginoo nga nagsugod dito siyang saad kang Moses. Dito kang Moses, gatag sa Ginoo ang saad nga, they are not only to be redeemed, but God prepared for them a place, a land which is called a land flowing with milk and honey. Moses was not able to enter into the land, but it was Joshua, si Joshua. Pero kung mong tanawon, daghang mga when God allows and God allows the request and granted the request of Israel to spy out ang Canaan. Actually, dunay 12 ka mga each tribe na napilian para ipadala dito. Pero you will find nga out of those 12, duhara ang nahimong panalangin ug favor sa hunahuna sa Ginoo, si Joshua ug si Caleb. And out of Caleb and Joshua, si Joshua ang napili sa Ginoo to enter the promised land.
In which, kung mong tanawon, dili sayon-sayon to, pero gahimo, pero you will find that si Joshua was chosen because he had that kind of heart to be a servant, in which, kung mong tanawon karon, kadto nga heart was developed in the leadership ni Moses. Si Moses ang nagmold kang Joshua. Nga nahimo siyang ligon, nga nahimong leader, nga nahimong conqueror dito sa yuta, nga gisaad. Now, there is a principle that says a good follower will always become a good leader. Doon ay panultihon nga ang mayo ganing sumusunod, a good follower will always become a good leader. And a good follower, God will give also good follower. Masunod ko ninyo. So that when Joshua now is, when Moses now is dead, you will find in Joshua chapter 1, now notice what God says to Joshua at this time. And that he was now about, now nag-aatutaan ng subject, servanthood. Then, tanaw sa verse 2, Joshua chapter 1, verse 2 niya, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Then niya, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your cause. There shall not any man be able to stand before thee, as the days of thy life, as I was with Moses, so I will be with thee. I will not fail thee, nor forsake thee. Take note ang verse 5. Now, si Moses, dili po, he was a human, he was just like us as a human being. Doon na po siya yung mga failures good. Pero he was described to be meek. But his meekness was always challenged kang Miriam, kang Korah, and even the whole congregation nga iyang gidala. Kay later on, batuon naman ni si Moses. Batuon siya sa mga katawhan nga iyang gidala. To the point that si Moses ang hatawag sa Ginoo nga mulid sa mga tao, pero ang mga tao nahimong, kung kuan pa, nahimong kaaway ni Moses, something like that. O kini, nakita tanan ni Joshua. Nakita tanan ni Joshua. So that makita ni mo diri ang loyalty ni Joshua. Nakita niya ang personality, character, ug tanang hiyas ni Moses. That Moses, in effect, doon ay mga something siya. Pero kadto dili to nakawala siyang loyalty kang Moses. So that he was chosen this time, that he is the one that God allows to conquer Canaan. Now dito kang Elisha, ako sang ginapakita kining and Joshua, by the way, was a very good servant to the Lord. He was very good servant. So that he made mention that for instance, sa Joshua chapter 23, muna ang declaration sa Ginoo niya sa Joshua 23 and verse 40 niya, sa dayang tigulang na siya, o giyan ang ibahinon ang mga yuta sa mga Israel, niya, and behold, this day, I am going the way of all the earth, and you know in all your hearts and in all your souls, that not one thing had failed of all the good things which the Lord your God speak concerning you. All are come to pass unto you, and not one thing had failed thereof. He had a very good conclusion about his God, that his God was faithful, and now nothing in his promise had ever failed. Now dito kang Elijah, ako lang sa isa yun, si Elijah, dahil lang takay mo ito kang Timothy. Now, Elisha was, kung kuwan pa, was trained of Elijah. There was a time now that in the book of 1 Kings, si Elisha, kuhaon na sa Ginoo.
an kay kuwaw na sa Ginoo, o iyang gipahibol si Elisha, kay bulo siya nga kuwaw na siya sa Ginoo. Many times, God said, and even Elijah, by the way, said, biyay ko. Ayok sunod-sunod sa kuwa. Then, for 3 times, iyang ginabadlong si Elisha, ang mubiya siya ba? Pero you will find again that tenacity of Elisha to Elijah. Nga di yun siya mubiya kang Elijah. Kay ang iyang kay bulo siya nga kuwaon na si Elijah, Ginoo sa Elijah. Ug doon na siya intention sa iyang kasing-kasing. Nga just like Joshua, Elijah will continue the work of Elijah. Elisha will continue the work of Elijah after Elijah will depart in this world. Now, para sa kang Joshua, si Elijah, doon ay siya heart na doon ay loyalty sa leader. Now, when we speak about loyalty to leadership, this is one thing that is vanishing in many organizations. O giling loyalty nga tawag dapat ni nani sa mga leader. Pero kung mong tanawon ato ang leadership sa gobyerno, walay loyalty, labi na nang nadina sa Kongreso sa Senado. Bisan sa walay loyalty din na. You will never find leadership in the government the word loyalty. Ang sila kung asang pabor, dili to loyalty, dito sila. Walay loyalty. Muna naga-change, muna siya makita ni mo, amigo, tagtod, bagbangga, para sa itong tagatagom nga itong congressman o nga itong presidente na taga-Davao, na amigo siya, tagtod, bangga. Pero amigo na po, amigo, there is. But in the Bible, good leaders are loyal. Kana gidevelop na through sa strong leader po. Nga katong strong leader, kaya ka Moses, he was a strong leader because he had this kind of heart for God. Para sa pud kang Elijah. So, pero kung na may loyalty dapat diri sa simbahan. Daghang dapat mga tao sa Ginoo nga loyal. Kay kadto sa gawas wala man to natudluan. Pero kung mahitabo gani nga nani nga klase, sayang. Og di lang kay kuan daghang mga by experience, they never learn. Nga kadto si Joshua was loyal to Moses because he was, of course, loyal to the word of God and God. Pero ang maayo kang Joshua, ang iyang heart is to be a servant of God, to continue the work that Moses had done. Kang Elisha, paras po kang Moses, ang nasa iyang kasing-kasing, ang loyalty niya, tungkol kay doon ay bulaton, nga tupuson po niya, pagkawala na si Elijah. Now, tanawon na to si Timothy. 1 Timothy. Amen. These are values that is vanishing. Loyalty. Pero dapat nani sa mga Kristohan. Because you never be loyal to God, and you are not loyal to His church, and loyal to the man of God. Sa Philippians chapter 2, tanawa ron, sa verse 17 to verse 19. Here you will find here, particularly this time kang Timothy, that Timothy in this time, makita nimo, he was exalted personally ni Paul, nga si Timothy is a man of a good qualification to be a leader or to be a servant. Now, kaya bilin mo, kung nata ani mabutangan ni, dili ta ang magsulti nga kita angayan. Nga nag-aalagad sa Ginoo, ang maayo mo sulti kadtong mga tao nga gatanaw sa mga kiniangayan jud ni. Mga bantay ta sa atong personalidad. Kay kung usahay maayo kay ta magkritik-kritik, maayo ka kana imong ginadaot mismo imo ang kaugalingon. Kung nagabasa ang mga tao, you will never have a good leader na kusog kay mo kritik. Now you see, there is a principle nga sa kini. Each one of us, para sa atong simbahan ko o para sa siyang panimalay,
each one of us had its own, kung kuan pa, garden or a part of leadership. So kadto kung na kay garden, ati man na ang imong garden. Ayaw manghilabot sa dili nimo garden. Kung manghilabot ka man, siguro pwede ka makasuggest, pero dili ikaw magbuot. Kay daghang mga kuan nga maayo kayo musulti, pero siya mismo way agi. Di mapamatud-an. Now kuha na nga abilidad sa iyong hunahuna. Wa gyud na ay. Kung ako yung gustuhan kini self-destruction niya tao. Muna usay muna akong ilsa pasagdi siya. Ayog istorya. So, tanaw ron ang verse 17. Verse 17. Nunya, ye, and if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, niya, I joy and rejoice with you all. Paras po ni, kung mong tanaw ning gisulti ni Paul diri karon, sama-sama po ni kang Moses. Sama-sama po ni kang Elijah. Mga panamilit ba? Now you see, just like Moses and Elijah, even Paul, their life and concern is the ministry of the Lord. Ang ilang life and concern is the ministry of the Lord. Ang bulaton sa Ginoo. Muna siya nga, si Pastor Siat, maingat ka ito si Pastor Siat ba? That before he left, iyag yung wag yun niya pasagdi ang simbahan, nga may sama sa ubang simbahan. Na kung wala na tong original, magkabuang-buang na ang mupuli. Dito iyang gipanday. Pasalamat ug dako si Pastor Ingay. Kay I was there kanadtong mubiya na si Pastor Siak. I was there. Ako ang last niya nga estudyante. Kasayod ko sa istorya ni mga ikon ito. So, ngunya, ye, if I be offered upon the sacrifice and service of your faith, I joy and rejoice with you all. Dinya, for the same cause also, do ye joy and rejoice with me. Kung mong tanawon diri, ginasikutan ni Apostol Pablo, ang simbahan. That their joy is in the ministry of the Lord, and their joy is serving God. So karon sa verse 18, now, ang atong pagkakristohanon, by the way, di lang kay ingani. Either we like it or not, we are servant of God. You are servant of God. Kay kung di ka servant sa Ginoo, aw didto gid ka sa pikas. Pero kay Kristohanon man ka, luwas man ka, therefore you are servant of God. Naga-serve ka sa Ginoo. So that when you are serving God at this time that you are saved, your service is being accounted for your faithfulness. Masabdan ko niyo. In any manner. So, iwan niya sa verse 19 now. Niya, but I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. Now, kanang ako mong tanawon, Joshua, like-minded kang Moses. Elijah, Elisha, like-minded kang Moses. Pero kung yung tanawon diri, si Timothy was indeed worthy ni ining mga commendation ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ang nagakumin kang Timothy. Dili si Timothy ang nagakumin siyang kagulingon. Kay si Apostol Paul pod, nasayod siya kang Timothy. Tanawa, sa 1 Timothy, 2 Timothy, chapter 1. Second Timothy chapter 1. Tanaw sa verse 3. Ang iyang ginadili, atong ginatanaw din si Timoteo. Now, by the way, desire to be this kind of people. To be a good follower. Tanaw sa 2 Timothy chapter 1. Tanaw sa verse 3 up to verse 6. Unya, I thank God whom I serve for my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers day and night.
ang iyang ginaisgutan niya ni si Timothy. Si Apostol Pablo ni ang nagistorya ni. Unya sa verse 4, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by putting on my hands. Now, ang ginaiskutan din ni Timothy, ni Paul kang Timothy, nga si Timothy at this time, as a minister to the Church of Ephesus, dili sayon-sayon. Batanon pa siya. Og normal nga daghang mga struggle nga iyang ginaagihan. Muna nga ingon niya ni sa verse 4 niya, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears. Being mindful nga kining tears gahilak-hilak ni si Timothy na siya ay ginaagihan nga dili mayo. Pero ang mayo nga bisan ingani siya katingon ako nga suffering gani. Ito atong subject nga suffering. Kini dili ni mahimong nakababag siya, pero ginabakapan siya pag-ampo ni Paul, because Paul ning agi pud siya nini persecution, suffering, ning agi siya nini. So iyang gina-encourage. Pero ang iyang encouragement kung mong tanawon sa verse 6 niya, wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God which is in thee by the putting on the hands of the ministry. Now, ang ginatanaw karon diri, ang atong ginatanaw di karon kang Timothy is that Timothy was indeed qualified because ayang term gigamit, he is like-minded as Paul. Like-minded as Paul. Now, ingani, sa tanang mga bulaton, bisan sa inyo ang panimalaygon, ang one thing that will bind you nga mulig-on o magpadayonon, and even for success sa itong kinabuhi, is to be with a person just like one or like-minded. Dili nagabangga-bangga. Magkayhusa ang hunahuna. Kay muni kanunay, bisag asa, in business, ukan mo, partner ni mo, usa mo hunahuna, like-minded. Mahinumdum ko atong kinsa tong tao. Hinumdum na. Kailan ako nga. Kadto siya, ang istorya ato, kanadto, murag ang istorya ato, ang lalaki, na-drive siya ng kinabuhi. Mukuan ba? Na-drive, napalpak man. So, murag gitimanan. Taga mo ko siya mapalpak. Kalabayan so tingaran. So later on, kung na siya maproposal para kuan, di naganahan ang iyang partner. Di na, upos na kanunay. Now, usahay mga night times nga na agad. Dili na naglawa tong like-minded. Ang usa ngit-ngit, ang usa kuan, dili na kuan. Pero the key for success in everything is, even in servanthood, is the principle of like-minded. Para sa atong simbahan. Kung di na ganit na magkakuan, manay tendency nga magka-problema. Mga ganit tendency. O kasagaran, madaot itong like-minded, kung mukuan ng garbo nga mutanaw ka na nga. Nagdaghan mutanaw sino sa pares ako, gatanaw sa si Pastor Ana. Pero wa mo kasayod sa sinugdanan aning simbahan ba? Ang uban sa inyo, nagtungtong na din ang simbahan nga plastado na tanan. Doon kasagaran sa inyo, kamo pa'y kusog kayong mga komentaryo sa kuha. Wa mo kayo balo sa istorya dili. Bantayan niyo na. Right ba? Una yung bantayan niyo na yung anak. Kaya mapalpak yun mo anak. Mabitay yun mo anak. To be like, I hope you understand me. Dili ko nagkakuan. Ako lang nagkakuan ako principle ba. So karon si Apostol Pablo karon mao ni ang iyang
desire ug di lang confidence nga naa siya kang Timothy. Kay si Timothy mo nang ingon niya sa verse 19 niya, "But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state," which means that he had this strong confidence kang Timothy. Kumpiyansa gyud siya. Goy ingon niya ang rason, "For I have no man like-minded." Bisag asa. Now, of course, in principle, you could not trust someone that is not like-minded to you. Bisan sa imong asawa o sa imong bana gani. Pero kung moabot gani ang point nga niya na all confidence, release, okay na. Muna tinguhaan ninyo, kana nga libid, nga masaligan mo. Si Elsa, mo siya maglagot ko ani kay bisag piso iyang ibalik sa kuha. No, sama niyo eh. Walang kagkuhan ba? Katik-gakuhan man, pero batasan niya. Eh, bisag, pang, nausay, di, sinsilo, wala naman na sa tuwa usay. Muna ka, mo build ka o confidence. Di paras kang dyan. Tagag 100 ni kuan papaliton og puspuro, iyahan na ang 90. Di nyo nabalik. Wala. Di sila like-minded kang Juan Ruan. Sabot mo na. Now, in the church will work, God, the Holy Spirit, will work much and bless the church kung naataan ni. Kay kani nga principle, ang gusto sa Ginoo, kayo niya, one body, one Lord, one Spirit, and one Lord. Unity. One accord. So, notice that this character, the character of Timothy, is that he has the heart for the ministry. The heart for the ministry. In which nakita ni Apostle Paul. Nakita niya. Muna ingon niya sa verse 20, "For I have no like-minded who will naturally care for your in state." Then notice sa verse 21. Unya, "For all seek their own, not the things which are Jesus Christ." So kung mong tanawon diri, unique ni si Timothy. Lahi ni sa uban. Ngayang concern is for the ministry. Now, ingani. The word ministry simply means servanthood. To be servant. A minister is a servant. Pero ang gamit sa kalibutan, ang minister, muna mo ang servant. Dili na mo ang sa principle sa simbahan, sa pulong sa Ginoo. A minister is someone that will serve for the people. Muna ang term nato sa gobyerno kanang public servant. Pero nabali, kita sila atong ginaserve ang naitabo nabali. Pero actually, sa ministry, in the ministry, in the realm of religiosity, we are ministers of Christ, which means that we are servant of the Lord. Amen. Now, notice si verse 22 now. So verse 22. Now, dire, ginasulti ni Apostle Paul si Timothy. And I hope nga nita. Yun niya sa verse 22 now. Tanawa. "But ye know the proof of him." Nga sa diyan gina-exhort ni Apostol Pablo si Timothy, dili si Paul makahimo og mga flowering words or mga atik-atik. Kay mismo ang mga tao nakaila kang Timothy. Nakaila siya. Sweet ang mga tao. Muna mismo niya, "But ye know the proof of him, that as a son with the Father, he had served me in the gospel." Nga nakita ninyo, nga si Timothy, nagasunod ni sa kuha. Dili ni siya nagasungag sa kuha, kay balumuan ni kang Timothy. Nga mismo mga tao, kaila sila. May numdum ko ka na ito, kung maning ginasulti ka na. May numdum ko ka na ito, napako kang Pastor Lucias. Ato si Pastor Lucias, iya ko itong na-train po ko niya how to, ang principle sa servanthood. Pag muli mi, pag alas ko siya, muli mi, alas 9 sa gabi.
Buti tawagan ko niya. Brad, nakalimot da ikog kuan Brad, dali ragod. Nga, bago pa ko kabuto sa isa balay. Then no time sa malakaw sa ko. Mo na to akong asawa ka na itong una. Iyang tawag sa ko, ito yun kang pasto. Pero dito nakahibalo ko nga iya kong gina-test to si Juan. Ang naitabo, halos akong ginagawa, ang iyang gipagunit sa ko sa simbahan nga to. Ako ang gagunit sa street preaching nga crusade. Ako'y galida na. Sunday school teacher ko. Ako'y gagunit sa awana nga program. Kanang awana nga program, supported na sa Amerika for children's ministry. Ako'y gagunit na. Sa choir. Kung sa mission, kanunay kami yung ginakuyog. Ano man to? Tungod kay, nakita niyo itong ito'y ganing batani. Mosan mo yun ni Sago. Ito'y. Pero dili, wala ko'y ito'y dili sa inyo. Dili sa to alahi, akong pamaagi. Wala ko ito'y. Para sa kang dyan. Dyan, pag sugod og pag panagpwer, istorya mi. Istorya dyan, kung kalimut siya niya. Yan ni, pastor, forever na ni, something like that. Taman na, basta mag-faithful ka. Bata pa ni ka na to, di pa kayo siya kayo balong mag-beat. Ito, ako lang din, wala po na ako ni nga, dyan, ang ako lang, usahay, kung siyang, walang attention kung kanang na ako, kung makita na ako, di naman mag-jive akong wali og sa ilang ginakanta nin. Murag ko lang mong pagampo na ako siyang ginagawa. Diyon, ako ni pero karon salamat ko nga, yan na po kong ginapangutana kung unsay atong kantahon, pastor. Kaya iyang ginakanta din ha, mag-jive to sa akong ginawa ni. So, tungon niya, but you know the proof of him that as a son with the Father, he had served with me in the gospel. Therefore, qualified yun si Timothy. He is a good follower. Therefore, he is a good servant. Then when niya, him therefore I hope to send presently, so soon as ye shall see how I will go with thee. Now, desire to be a good follower. Desire to be a good servant. Kay kasagaran di sa lagaran, bini mo. Di usay mag-one good ko, mabasa man ako. Kadali ra pud nga to ubuan og sungay ning mga bata. Ayo pud mo na oy. You could talk. Now, you know me. Kaya mo sa ko. Wala ko, it's all for the ministry. It's all about God. Now, kaya ba ko you have my comment. You don't know it the end. Let us all stand up and let us pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa manindot nga panambagon diha sa imong mga pulo. As far as the message is concerned, Paul himself had chosen a good man. A good man that is, yes, qualified nga mupadayon sa bulaton after sa yaha. And these are things that the church need to prepare, mga butang nga i-consider. Because actually, after this life, then somebody would take place, then people knows that kind of person. Yang mayo, that we are indeed qualified as a good follower, then later on as a good leader. Salamat sa mensahe Ginoo, tabangin kami nga magmatinod-anon, kay we are all servant of God, not of man, but of God. So bless the word as you've been blessing it. Again, Father, I pray in Jesus' name. Amen. Timothy. How good it is kung daghang Timothy. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway
blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee I living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call, follow His leading, and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earthly my dearest treasure, Thy life is mine, seeking Thy lost one, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life is oh Christ. Kaya daghang salamat. Salamat nga karon nga kapunon murag wala na ta wala na nagapaypay kay sumala sa to ang gikasabutan kanang duha nga aircon diha wala na giop. So wala na bugnaw lang kanaw na atong panimbaron. Kung na gani yung makita ang ma-observe nga mga kwan sa atong simbahan, please tell me para atong maayo na yun. Para ma-actionan. Ayaw ninyo i-murmur. Kay nag-create lang na og trouble. Nganong dili sa concern. Nga mas maumantoy solusyon. Ayaw, kung namoy nakita ang problema sa simbahan, ayaw nyo ikatag din na panulti, isulti diretso sa kwa para ma-actionan. Kay mo nang dapat nga guwapo nga protocol. Ayaw i-manner ng ibil nga pamagi. Ayaw, isulti diretso sa kwa. Tama ba na?
Kay wala man tayo ginabalibaran diri. Kung kuan basta para simbahan, wala diretso na. Wala na question basta para simbahan, wala question na nga mo wala na mo ba di nato na ginababaga. Ayaw mo kadlo ayaw mo kan. Tama ba na? Oh, ayun ang history bisag asa sa dapin. Hasta istorya haw ning ito wa pa kay balon sa wa pa ibuot. Diretso sa concern. Kay diretso na matubag na yun. Amen. Tama ba na, Professor? Nagatuon ni. Let's bow down heads for prayer. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa manindot nga simbahan nga imong gihatag kanamo. Mga butang nga magpagtudlo para kami mamature. Nga magamit ni mga prinsipyo ni sa among mga ginatrabahoan, sa mga isag-asa nga dapit. Nga makita ang mga Kristohanon nga pamaaging among natun-an diri sa simbahan. Salamat for the life of Paul and Timothy, whom thou hast built, Lord, a very strong character, godly character, that they become a very good servant unto thee. May it be nga ingani po kami Ginoo, tabahin kami nga sama ni Ginamong giampo sa Jesus. Amen.